Hello, welcome. You're listening to Season 4 of Narcolepsy Navigators, brought to you by Naps for Life CIC. Narcolepsy Navigators is a podcast for raising awareness of these fascinating illnesses through a deep dive into the lives and individuals living with narcolepsy, idiopathic hypersomnia, and Klein-Levin syndrome. I'm Kerry Boga, the founder of Naps for Life CIC, and welcome to our stories. Hi everyone, welcome to Narcolepsy Navigators. I'm Kerly, your host. I have narcolepsy type 1. Hola a todos, soy Kerly y tengo narcolepsy variedad 1. And today we have a very special guest. We're having our first interview from South America. And we're interviewing a special lady from Chile. Y hoy tenemos una huésped muy especial. La Javiera aquí es de Latinoamérica y es nuestra huésped que habla de Chile. Her name is Javiera and she has IH. Hi, Javiera. Welcome. Thank you. And today we also have Miriam. And Miriam is here relating for us. And we're very grateful for this. And you'll see all her links in the bio if you want to get in contact with her, for her to help you with any translations of your own. Okay. Javiera, how was your week? Javiera, ¿cómo te ha ido la semana? Muy bien. Una semana de mucho trabajo, de lunes a viernes, así que ayer sábado, día de descanso, dormí bastante y hoy lo mismo, ya siendo las 1 de la tarde, puedo decir que ya me dormí 2 siestas, pero estoy perfecta ahora. Yeah, it's been good. Thank you. It's been a busy week, a lot of work. And so yesterday, as it was Saturday, I did rest a lot. And it was kind of the same story today. I've had a couple of naps already, but feeling perfect now. That's good. And Javiera, can you tell me your name, where you're from, how old you are, and what year you were diagnosed, and what with? Javier, ¿nos puede decir tu nombre, de dónde vienes, de tu edad y qué condición tienes y dónde recibiste tu diagnóstico? Mi nombre es Javiera Santamaría, tengo 28 años, soy enfermera y me diagnosticaron la hipersomnia idiopática en octubre del 2022. I'm Javier, I'm 28 years old, I'm a nurse, and I received my diagnosis in October 2022 for hypersomnia, idiopathic hypersomnia. And where do you live at the moment? Vivo en Santiago y soy de acá, soy de Santiago, toda mi vida acá. And I live in Santiago. I've lived there my whole life. I'm from here originally. Okay. So when do you remember your first, what year do you remember having your first symptom of IH? ¿Te acuerdas cuando recibiste tu, ¿te acuerdas de en qué año te diste cuenta de los síntomas que empezaron de la HIV? Sí, en realidad siempre fui, me consideraba muy buena para dormir, todos me lo decían, en mi casa también, como más o menos de los 15 años recuerdo que era como, hoy, ¿cómo puedes dormir tanto, hija? O, no sé, tenía una tía que venía acá a la casa a ayudarnos con el aseo y también, que se sorprendía que eran las 3 de la tarde y yo seguía durmiendo, se asustaba de hecho. Pero no lo cuestioné hasta mayo, más o menos, del 2022, que fue cuando empecé a tener un sueño que me agobiaba y yo tuve 2 episodios donde manejando choqué, no fue grave, pero sí le pegué a 2 autos en distintas ocasiones y ahí yo dije, ya, esto no es normal.
ahí recién me lo cuestioné. O sea, 2022. Yeah, so I've always slept a lot. I remember since I was about 15 years old, my family would always, make comments like, "How can you sleep so much?" I might sleep in sometimes until 2 o'clock in the afternoon, but I never thought much about it and question it. But in May 2022, I did start to notice after a couple of situations which kind of changed things for me. I always used to, when I was driving, I would feel quite sleepy sometimes, and I had 2 accidents in the car. They weren't serious, but after those accidents, I started to think, well, this isn't normal. So that was kind of in May 2022. We started to notice it. So by this time, you already were working as a nurse. You finished your schooling and you were already a nurse? Entonces, en este momento ya trabajaste como enfermera, te acabaste con los estudios y todo. Sí. Terminé de estudiar el 2019. Después de que me costó mucho, siempre me costó mucho estudiar, pues lo mismo, no entendía por qué. Siempre me catalogaba yo misma como de que era floja o que quizás no me esforzaba tanto porque no me iba tan bien, pero en realidad era el sueño que siempre me invadía y como una fatiga constante. En 2019 salí de la universidad y el 2020 empezó la pandemia y ahí fue que empecé a trabajar donde estoy actualmente, que empecé en una urgencia de un hospital público acá en Chile. Sigo trabajando aquí mismo, pero ya no con sistema de turnos, ya no hago turnos de noche, sino que solo trabajo de lunes a viernes. Quiero chequear, Javier, dijiste que trabajas en turnos de noche y de lunes a viernes hoy en día. Hoy día solo de lunes a viernes, de día. Ok, gracias. Sí. Okay. Pero estuve 3 años haciendo día, noche y después tenía 2 días libres. Okay. So in 2019 is when I finished my studies, and the studying was hard for the same reasons. I struggled a lot with the fatigue. People would assume sometimes that I was lazy or that I wasn't trying hard enough, which was upsetting. But it was a constant fatigue I was struggling with at the time. And then in 2020, when the pandemic hit, I began working in the public hospital where, in the same place where I still work now. And I used to have to do back-to-back shifts there overnight, but now I work straight Monday to Friday. So after you had the 2 accidents in the car and you were saying to yourself, okay, this is not just the fatigue and tiredness I've been having since I was 15. This is something different. What made you push yourself to go to seek medical advice? Entonces, después de los choques que describiste, los 2 choques, y te notaste que esto no es algo normal, no es solamente la fatiga, quizás. Sí. Bueno, me pasaba que el 2022, principios de año más o menos, me empezó a pasar que mis días libres, después de trabajar, solo dormía. Pasaba en cama y al principio era como, ya, qué rico, estoy muy cansada, no tengo que hacer tantos turnos. Y después yo solo hacía mis turnos, no hacía turno extra y era lo mismo. En un momento de vacaciones y me fui sola a Europa. Y ahí, viajando, me tenía que muchas veces, no sé, estaba recorriendo Roma, me acuerdo perfecto, y iba en estos buses, como típicos, unos rojos, no me acuerdo cómo se llaman, y yo me quedaba dormida en el bus. Entonces era como que no tenía fuerza y yo comía. En ese tiempo había subido mucho de peso porque yo sentía que era como esta fatiga constante. Yo decía como, necesito un poco de azúcar, pero no se me pasaba el sueño, el cuerpo me pesaba mucho. Entonces me quedaba dormida en el bus. Me acuerdo que una vez me detuve el bus en cualquier calle, no sabía dónde estaba y ahí tomé un Uber que me llevó al hostal donde me estaba quedando a dormir una siesta. Dormí como 1 hora y después yo dije, ya, voy a salir de nuevo. Y eso era como
la rutina se hizo, era todos los días allá, entonces yo dije como ya, esto claramente no me pasa solo en Chile, parece que esto es un problema. Y yo decía, ya, quizás tengo que hacer otras actividades. Llegué a Chile y empecé a ir al gimnasio. Yo nunca fui muy buena para hacer ejercicio, no me gustaba. Y en ese tiempo empecé a ir con una amiga al gimnasio, íbamos a spinning. Yo de verdad que era como que estuviera durmiendo en la bicicleta. No tenía energía para moverme. Y yo decía, pero es que yo quiero hacerlo. Yo decía, esto no es depresión porque yo sí tengo ganas de hacer cosas. Y ahí lo hablaba, yo tenía mi psicóloga de años, en pandemia yo conocí a mi psicóloga, pero por un tema como para trabajar eso, yo en pandemia me fui de la casa, todo por proteger a la familia, entonces había sido un cambio muy grande y ahí empecé con terapia. Yo seguía con mi psicóloga de manera intermitente y yo le contaba esto, del sueño y también como que lo llevaba un poco al tema del ánimo, de que quizás tenía que buscar otras motivaciones, quizás era el trabajo, como que ya no me tenía tan motivada, no lo sé. Y resulta que no, a mí me encantaba mi trabajo, lo pasaba muy bien y, y ahí me empecé a frustrar y no me podía levantar de la cama. Era, yo me iba caminando y no tenía energía para caminar en la mañana, llegaba y era, al final era, no sé, no estaba concentrada, se me olvidaban las cosas. Entonces era como un doble o triple trabajo de repente porque yo sentía como que mi cerebro estaba apagado. Entonces fue súper, súper difícil y ahí yo dije como no, ya. En realidad empecé a sumar todas las cosas que había como chocado 2 veces, me andaba quedando dormida en todas partes, de repente, no sé, en el baño, eh, una vez conversando con mi abuela, me acuerdo. Y no es como que voy que me quedé dormida al frente de ella, pero estábamos conversando y yo así, y abría los ojos y de nuevo, y yo dije, no, esto no. Entonces fue como entre que los dos choques que tuve y esa vez que me quedé dormida con mi abuela conversando, ahí yo dije no. Y efectivamente busqué a un especialista en sueño y me miró y me dijo, sí, algo tienes, como no es normal. Y ahí empezamos con los estudios y ahí me diagnosticaron la hipersomnia. ¿Me puedes repetir la parte última otra vez que continuaste con los estudios y luego qué? Y me diagnosticaron la hipersomnia idiopática. Ok, gracias. Desde tu psicóloga. No, con una especialista en sueño. Okay. So it was back in 2022. I noticed that on my days off from work, all I would do was sleep. At the start, I thought, "Oh, this is great, catching up on rest." When they reduced my shifts at the hospital and I was still sleeping just as much, it became a bit more noticeable. All I did was sleep in my free time. And then I went traveling to Europe, and even there, I remember I was traveling around in Rome, and I remember falling asleep and kind of when I was out and about during the day. I fell asleep on the bus, and at the time I thought, oh, it must be that I'm just lacking energy, low blood sugar, and so I would eat, and I kept eating more and more, trying to improve my energy, and I was gaining weight, and I thought this is fatigue. It must be to do with my sugar levels, but I didn't know what was wrong or what was going on. I remember taking an Uber somewhere and falling asleep in the Uber as well. But I tried to just keep going out and keep doing what I would normally do, but this was happening every day. That's when I started to think, well, if it's not only happening in Chile, then maybe it is something more, maybe it's a problem. But I went back home and started going to the gym. I started exercising more again to improve my energy. And I would go to the gym with a friend of mine and we'd do spinning classes. And there was one time when I actually fell asleep on the bike. And I thought, this is crazy that I want to be here. I want to be doing this spinning class. I raised it with my psychologist, and this is someone I knew from during the pandemic, a psychologist who knew me and knew my family, and so I spoke to them about it, and they asked me, about my sleep, about my mood, about my motivation and work and things. I thought, and I said to them, no, I love my job. It's just frustrating. I don't seem to understand why this keeps happening. I'd walk in
to work in the morning and then just couldn't kind of get through the day, and it couldn't concentrate. And so after the 2 car crashes that I mentioned, and there was also a time when I remember falling asleep in the middle of a conversation with my grandma. And this one I remember clearly. I was talking to her, and just midway through the conversation, I couldn't stay awake anymore. And so the combination of the accidents with the car and falling asleep with my grandmother, it was kind of a light bulb moment for me that it's got to be something here. This isn't normal. And then, after a short time after that, I finally received the diagnosis from the specialist. Wow. When you saw the specialist and they diagnosed you, had you heard of idiopathic hypersomnia or narcolepsy before? Entonces, cuando recibiste el diagnóstico del especialista, ¿ya conocías o sabías algo antes de la hipersomnia idiopática? No, nada. No. Cuando fui al especialista en sueño, obviamente que buscaba en internet, yo decía como debe existir algo respecto al sueño. Y decía como, no, ¿cómo yo voy a tener eso? Es como, no, imposible que yo tenga narcolepsia o algo así. La hipersomnia idiopática, eso sí que no me sonaba. Pero, claro, cuando fui al especialista y me dijo, no, si evidentemente tienes algo, ahí yo me empecé a interiorizar un poco más en el tema y buscar información. También buscaba estrategias para yo sentirme mejor. Y efectivamente como que leía de la hipersomnia idiopática y era como, yo tengo esto. Real, no es mentira, no es invento, no es depresión, no es flojera, no. Entonces, antes de eso yo no tenía idea, no, tampoco conozco a alguien que tenga un diagnóstico así. No, nothing. When I spoke with, before I met with the sleep specialist, I was doing some Googling, trying to find out online about different sleep conditions, but I assumed that they were not anything to do with me. I didn't think that I had narcolepsy or anything like that, and I'd never heard of idiopathic hypersomnia before. But when the specialist said to me, yes, you do have something, I started to go back and investigate more, and I was reading more about the conditions and what strategies I could use to help cope with it. And I was reading about IH, but even then I thought, really, could this be happening to me? And the idea that, it's not just depression or laziness, no, but it was really this thing. But before that moment, I had no idea, and I'd never known anyone that had a diagnosis like that either. So, how did your parents and family react to your diagnosis? Were they supportive? And how did your family and friends react? Entonces, ¿cómo reaccionaron tus padres y tu familia ante el diagnóstico? Y a tus amigos también, si te apoyaron o cómo reaccionaron? Sí, me apoyaron, pero, por ejemplo, por parte de mi familia, principalmente mis papás en ese momento, yo creo que, porque son de otra generación, no creían mucho en que esto fuera realmente una condición que tuviera tratamiento. Ellos pensaban que era más como entonces como que, ya, qué bueno, hija, pero entendiendo que quizás en algún momento yo iba a dejar de tomar medicamentos, y ahí entonces yo no me sentía tan comprendida, pero en realidad ahí yo decía como, bueno, basta con que yo lo entienda y ya está, como que no me complicaba más por mi familia. Pero respecto a mis amigas, sí sentí mucho más apoyo, y principalmente en el trabajo, porque realmente era algo que me angustiaba mucho, y me veían ellas de repente pasándolo mal con esto. O nunca he sido muy buena, por ejemplo, para salir de fiesta, y por lo mismo, porque no aguanto mucho.
Entonces de repente salía con mis amigas y era como, hoy ya tengo sueño. O estaba en el departamento de alguna de ellas y me acuerdo, préstame la cama media hora y después vuelvo. Entonces, claro, dormía media hora y después volvía y como si nada y con energía. Entonces, por parte como de mis amistades sí me sentí mucho más comprendida, pero en la casa no tanto. Pero fue un proceso que hoy día ya lo entienden y al principio como que más se reían, pero no burlándose de mí, sino que era como, ah, se queda dormida en todas partes. Pero no era solo eso. So yeah, they were supportive of me, especially my dad. But there's something about their being from a different generation. I think they didn't fully kind of believe that it was as simple as being about that condition. They kind of were a bit suspect and maybe wondering about what medication might do. But I definitely felt more understood. I felt better having the diagnosis. So that was that. I was a bit anxious more about work. I never been one for going out to party that much kind of late into the evenings because I couldn't. But if I was over like visiting different family or at somebody's apartment and I would say, oh, I need to kind of take myself aside for a nap for a bit. Do you mind if I just kind of have a nap in someone's room for a bit? And I'd come back full of energy. And so that kind of worked out well. And from a work side, it was good. And at home, not always so much, but they would kind of laugh about it, not at me, but like with me in the situation, the fact that things could happen. So yeah, I did feel supported. So when you got diagnosed, you usually have to have like a sleep test where they attach electrons to your brain and attach it to computers. How did she feel about that? So I remember feeling like it was something good coming. I was hopeful. I was looking forward to what the result would be. I knew I wasn't ill, but I was finally, at least I wasn't making it up. So I remember going into a room with the big scanning machine, and I remember going into a room, there was a big scanning machine in there, but it wasn't like a super serious situation. Obviously, I had to stay awake in the scanner, and so the sort of technician there was nudging me to stay awake, to stay focused, and I was trying my best, but it was hard being in the scanning machine where there were no stimuli around you to actually stay awake. That was difficult. But by the time I came out, I remember he said to me, you definitely have something. We don't know what it is yet, but it's definitely something. So I thought to myself, yeah, finally, at least we're now one step closer to getting it treated. And that was it. It definitely was a moment that changed my life. Wow. So are you on any medication? And if so, which ones? And do you find them helpful? ¿Tomas algún medicamento? Y sí, ¿cuáles o cuáles son los medicamentos que tomas y cómo son, que si te ayudan? La verdad, probamos distintos tratamientos. Partí con metilfenidato y me sirvió mucho. También tenía metilfenidato como SOS de rescate cuando iba a manejar, para no quedarme dormida manejando. Hasta que ya como que noté que estaba mucho más, igual yo me había dado miedo manejar, entonces me había dejado de manejar por un buen tiempo. Y después cuando yo ya sentía que estaba mucho más estable con lo del sueño, volví a manejar, ya me di cuenta que no necesitaba el metilfenidato para cuando salí en auto, y pasaron como 3 meses y ya sentía que de nuevo me volvió el sueño fuerte y que el metilfenidato no me hacía efecto. Y ahí empecé con armodafinilo y fluoxetina, porque ya estaba como entrando en un círculo como de mucha angustia. Era como un trastorno adaptativo, me explicaba en ese momento la doctora del sueño. Y me dejó con fluoxetina, 20 miligramos solamente, para aliviar un poco esos síntomas, y con el armodafinilo. Y resulta que yo empecé el tratamiento en octubre y en noviembre pasó algo muy fuerte a nivel familiar, que a mi papá le diagnosticaron un cáncer cerebral. Entonces ahí, claramente, por más medicamento que yo tuviera,
la pena también ayudó mucho a que el sueño se agudizara. Así que estaba con la psicóloga mucho más estable, tenía psicóloga todas las semanas. Yo me quería ayudar. Entonces empecé a motivar con el deporte. Sabía que eso, nunca pensé que eso me iba a ayudar, pero empecé a probar distintas clases de ejercicio y me di cuenta que hacerlo en la mañana me ayudaba mucho. Después, bueno, mi papá falleció. Después de eso, claramente seguía el tema del sueño desregulado porque entre que la pena y el tratamiento todavía no podía hacer un buen efecto. Yo estaba con licencia, quería volver a trabajar, pero no me sentía en condiciones. Fue súper complejo. Y después fui a otro especialista, otro neurólogo, y le conté toda la situación y me dijo como ya, sí, te voy a mantener la fluoxetina, vamos a ir jugando. Y ya tenía una dosis muy alta de fluoxetina y me mantuvo la fluoxetina en 60 miligramos el armodafinilo y me agregó bupropión con la intención de después poder eliminar la fluoxetina. Y en eso voy, ya estoy con 20 miligramos de fluoxetina, armodafinilo 200 y bupropión 150, que me mantiene despierta, pero ha traído sus consecuencias, pero una por otra. Bueno, tendré que chequear contigo el nombre de los medicamentos otra vez. Siento que la calidad del sonido no está muy alto. Entonces, el que empieza con la F. F, fluoxetina. Fluoxetina. Fluoxetine, is that a known? Yes. Is that a known? Yeah, okay. And, y la otra con A. Armodafinilo. ¿Otra vez? Armodafinilo. Armodafinil. Oh, modafinil. Armodafinil, ok. Armodafinil. ¿Y el otro hubo algo con M? No, es bupropión. Bupropion. Bupropión. Bupropion, is that another one you know, Charlie? That's not familiar with me, but it might be with other people. Okay, I'm just going to check what is the correct English way to say it. Yeah, okay, bupropion, yeah. Y entonces, al principio cuando dijiste que no necesitaste un medicamento para conducir, ¿era el bupropion? Metilfenidato. Ok, otra vez. Methylphenidate. Yes. Methylphenidate? Yeah. Okay. Methylphenidate. Okay, thanks. Y el médico de sueño que te dio algo de 20 miligramos para los síntomas, ¿este era el methylphenidate? No. La fluoxetina. La fluoxetina, ok. Y empezaste con el fluoxetina con 20 miligramos y a la vez con el, ¿con cuál? ¿Armodafinil? Sí. Bueno, gracias. Y lo que te ayudó para el sueño después de... ¿Cuál fue? Me agregaron bupropión. Bupropion, ok. Sí. Y ese me ayudó a mantener mucho más despierta. Ok. Gracias. Y en fin, dijiste que ahora tomas 20 miligramos de fluoxetine, 200 de Armodafinilo. de armodafinilo y 150 de Bupropión. bupropion. Ok, gracias. Ok, I think we can do it. Cool. So A lot of medicine.
Yeah, I did try a few different medications at the start to see what would help. There was, which did make difference, and I took methylphenidate to see if that could help in situations where I had a more severe onset without warning. I stopped driving for a while because I had those issues before, but I didn't need the methylphenidate in order to drive. I started initially in terms of a sort of regular prescription with the armodafinil and fluoxetine. The fluoxetine was, which a sleep doctor had sort of prescribed to me because I was feeling quite anxious, and it was a symptom of some of the other medications. So the fluoxetine was supposed to help with that. So I was on fluoxetine on 20 milligrams of fluoxetine to help with the symptoms of the armodafinil. And then November came around, and we had some personal issues in the family. My father, unfortunately, was diagnosed with cerebral cancer, and at that point, I was struggling a lot with the extra stress and the strain on the family at that time. So my symptoms were getting worse, and that's when I was put on bupropion. I spoke to my psychologist, who wanted to do what they could to help, and I started doing more exercise as well to see if that could help as well. I did a whole bunch of exercise classes in the mornings to try and keep my energy levels up. Unfortunately, my father did then later pass away, and so my sleep became more irregular again, and dealing with the grief kind of made it all harder to manage. I wanted to go back to work, but I couldn't at that time, and so sometime after that, I spoke to another specialist, a neurologist, and I told him about my situation, and he said, okay, stay on the fluoxetine. And he actually increased my dose of fluoxetine to 60 milligrams a day. And I was still on armodafinil as well. And then after a time, when my symptoms improved, I was able to reduce the fluoxetine again. So now, today, I'm on 20 milligrams of fluoxetine, 200 milligrams of armodafinil, and 150 milligrams of bupropion. And I do manage to stay awake. We take it day by day. I like that. I'm sorry to hear about your dad passing. Gracias. Fue difícil, se juntó todo, pero de alguna manera me dije como, o real me quedo en esto, como me sentía en el suelo en un momento, o hago cosas por estar mejor y lo logré. Hoy día ha pasado igual un año y medio más o menos desde que mi papá falleció. Y creo que con todo lo que me pasó, pude salir como bien. Igual estoy como orgullosa del trabajo que hice conmigo. Jamás pensé, por ejemplo, que me iba a gustar hacer ejercicio. Nunca me gustó. Y siempre que me decían como, haz ejercicio, eso te va a ayudar mucho, yo decía, pero ¿cómo voy a hacer ejercicio si no tengo energía? Estoy fatigada, mi cuerpo no puede. Y claro, ya tenía la ayuda de los medicamentos como para levantarme, y real que me di cuenta que el ejercicio es una gran ayuda. Quiero una clarificación, que dijiste que con tu padre hablaste de lo del ejercicio y que te animó a hacerlo, o fue algo aparte que tú decidiste hacer como parte de tu... Yo lo decidí cuando estaba muy triste porque mi papá había fallecido. Okay. Entonces ahí yo dije, tengo que buscar formas de estar mejor. Yeah. Nice. Okay. Thanks. Yeah. No, thank you. Yeah, it was a very difficult time. I mean, the family all banded together. There were times when I definitely felt really low, and now it's been a year and a half since he passed away, and with everything that has happened, I can go out again. I do go out again. I'm proud of the memories that we had together. But the exercise at that time helped me a lot to manage the grief, and able to get my energy back. Yeah, that's made a big difference for me as well. Have you met anyone with narcolepsy or idiopathic hypersomnia in Chile? ¿Has conocido a alguien en Chile que tiene la narcolepsia o la hipersomnia idiopática? No, o sea, hace
tenía un compañero de trabajo que también me contaba varias veces que se había tenido accidentes manejando porque se quedaba dormido, que él lo asociaba a que podía ser porque trabajaba mucho, que los turnos, y él tenía hijos, entonces yo me acuerdo que yo siempre le decía, ya con mi diagnóstico, como, hey, anda al médico, anda, porque puede ser que tengas algo, como quizás no es nada y solo sea cansancio, pero puede ser que sí sea. Y hace unos 4 meses, no recuerdo muy bien, le diagnosticaron narcolepsia. No recuerdo si es tipo 1 o tipo 2, pero le diagnosticaron narcolepsia y es la única persona que conozco y al final como que él me pregunta como, me pedía como tips a mí de cómo yo lo he manejado, pero yo solo podía buscar información como, no por otras personas, sino que páginas de Instagram como, como esta o por internet solamente. Hoy día no conozco a nadie que tenga hipersomnia idiopática. No, I don't know anyone with the same diagnosis, but I did have a colleague who used to tell me that he would have described some similar symptoms, you know, that he would feel tired all the time, and that he even had a car accident similarly where because he'd fallen asleep, and he worked a lot of shifts, like night shifts, and so we wondered if maybe it was to do with that. I know he also had kids though, but I told him, you know, go to the doctor. It might not be anything. There might be something, and I kept telling him to go to the doctor. And then some months later, he did come back and he had a diagnosis for narcolepsy. I can't remember if it was type 1 or 2, but then yeah, he was then giving me tips of how to manage it, how to cope. But I had already kind of done my investigating. I guess I researched kind of mostly on Instagram and or on the internet, and that's kind of how I found my like strategies for managing it. But yeah, now I don't have any kind of friends or acquaintances in my life who have it. So does Chile have a narcolepsy or idiopathic hypersomnia foundation or organization? En Chile hay alguna organización sobre la narcolepsia o para apoyar a la gente que tiene la narcolepsia o la HI? No, there's nothing like that, or at least I haven't found it. Oh my God. You were very fortunate to get diagnosed, I would say, pretty quickly after. Sorry. I apologize. You were quite fortunate to get diagnosed very quickly after like your worst onset, like when you had the car accidents and stuff afterwards. It wasn't that many years before, maybe 2-3 years before you got diagnosed. A lot of people have waiting 10 years plus. I was also fortunate like you. I got my symptoms at 15 and I got diagnosed at 18. So I only had 3 years as well. But most people are going 10 years, even more, without getting diagnosed. So I find it quite interesting also that you got diagnosed quite quickly, but yet Chile doesn't have an association. So that's interesting that you were able to, that your doctor was able to pick up on these things. Do you think there's anything that we could do to help like raise more awareness in Chile for other people who might have it, who they don't know, they've never heard of it, they don't know that, you know, they're sick, or they know something is wrong, but you know, where do they go? Definitely, yeah. I think there are a lot of things that could be done at work. You know, I wasn't sure how to go about it. I didn't want it to impact my career, and so I wasn't necessarily so confident to tell people at the start. But I was happy to, once I had the diagnosis, you know, I could just be myself. I didn't have to pretend anymore. I could just say, you know, this is what it is. It's not, you know, it's not laziness or any of those things. But I just had this thing, and I could do things that I couldn't do before, you know, with the medication. You know, it was good to finally feel like I had done nothing wrong, and this is just a condition that I have. And you know, when people would ask, I could just say, you know, this condition, why, I don't know why, but you know, this is how I treat it, this is how I manage it, etc., etc. And so that was great. And on Instagram, where I do see people, you know, on social media in general, not necessarily people I know, but there are people out there who are describing things that sound to me like symptoms of narcolepsy. You know, people talking about feeling sleepy in the car, so that's always a warning sign that it could be something similar. And so I try to raise awareness on social media like that with people.
whether it's just random people on Instagram, or sometimes people from university might get in touch with me like on Instagram and ask me, you know, if they see me talking about it, they might message me and say, you know, oh, what is narcolepsy? What is it? How does it affect you? How did you find out that you had it? And all that sort of thing. So those kind of ways I'm able to raise a bit of awareness through my own networks. But there are definitely a lot of people who still have no idea what it is. Yeah, that's really good. I'm glad that you're raising awareness where you are. We have to keep telling the stories. This is why I'm doing the podcast, because I want that child in a little small town, in the place where no one's heard of. I want that person to feel heard, to, you know, not be judged by their culture or cultural thoughts about sleep, and to be able to feel that relief that you felt once you were able to be yourself at work, because you have an answer, and that makes such a difference to you being able to be more confident. And then also asks, did work give you any accommodations? Estoy muy feliz de escuchar todo eso, y es muy bueno lo que haces en las redes sociales para promover y de contar tu historia. Es súper importante. Para mí fue la razón por la que yo establecí este podcast, es para contar las historias de todos que se están afectados por estas condiciones. Y yo pienso en la hija o el hijo en un pueblo chico, en alguna parte donde nadie sabe de la narcolepsia o de nada de esto, y que este chico se sienta entendida o comprendida, como describir si entendida, y no juzgada, o que no sufre por la cultura o la falta de conocimiento en ninguna parte. Y el sentimiento de escribirte como el relieve que tuviste después de recibir tu diagnóstico, que puedes ser tú mismo en el trabajo y en todas partes. Esto es algo muy lindo que queremos ofrecer a todos. Y la diferencia que hizo para tú en tu vida y tu confianza y todo eso. Quisiera preguntar, en el ámbito de trabajo, ¿te ofrecieron algún apoyos especiales después de entender más sobre tu condición? Meses después me acerqué a mi jefa porque yo ya estaba buscando trabajo fuera del lugar donde yo estaba, para buscar algo de día. Yo que ya quería trabajar de lunes a viernes. Y ahí yo me acerqué a ella. Esto fue principios de marzo de este año, y le comenté, y ahí ella me ofreció un trabajo de día. Así que ahora sigo trabajando ahí mismo, que me acomoda bastante, y ha sido de gran ayuda para mí, la verdad. Yo he conocido otro lado de la enfermería que no conocía, y la verdad me ha gustado harto. Perdón por el sonido del fin, dijiste que ahora es que encontraste otro trabajo, ¿o qué pasó al fin? Estaba buscando otro trabajo, entonces yo le fui a decir a mi jefa que estaba buscando otro trabajo, todavía no encuentro nada, pero a ver si es que me podía ayudar como dentro del hospital a que me moviera y no hacer más turnos. Y ahí ella me dijo que podía trabajar junto a ella de día. Sí. Vale, ok. So, yeah. Oh. ¿Se fue? Muy bueno saber que se puede cortar el grabado después.
relief también. ¿Cómo? Que el saber que se puede cortar el grabado después para mí es como, sí. Es muy distinto a hacerlo no sé, si necesito corregir algo, obviamente que se puede, yo puedo verlo otra vez, pero el relieve que decía antes, ¿esto se puede decir así? ¿Que se siente relieve o no? Yo creo que se podría decir de otra forma, pero no recuerdo bien qué era lo que ella quiso decir. Sí, voy a buscar bien. En el sentido de alivio, that was it. Ok, hay el sustantivo relieve, pero no sé si se dice normalmente. Alivio es. Sí, sí. Sí, alivio está bien. ¿Cómo se encontraron ustedes? ¿Ah? ¿Cómo fue que se encontraron ustedes? O sea, ¿ella te encontró a ti o...? Ella me habló a mi Instagram. Ok. Yo empecé a seguir muchas cuentas de narcolepsia porque de hipersomnia poca. Y ella en un momento me habló. Hace tiempo. Y ahí yo dije como, no, como un podcast, como, ¿quién soy yo? ¿Qué voy a decir? Como... Sorry, it was the neighbor. That's right. To answer the question, then yeah. So I did speak with my boss, and there was a time when I was actually looking for another job because I was struggling with the night shifts. I was still working night shifts at that time, and so I came to my boss and I said, "Look, I'm actually looking to move somewhere else. Where I can just work a normal Monday to Friday and not have to do the night shifts anymore." And that was around March this year, March 2024, and she actually offered me day shift, so she did change my shift pattern. So now I just work daytimes, Monday to Friday, same as she does, and that's been great. Oh wow, that's really handy. That's really a nice accommodation. That's nice. That's nice to hear. It's always good to hear nice stories. I hear a lot of stories of people struggling to get accommodations at work. So this is nice that you're obviously a very good nurse because she didn't want to let you go to somewhere else. So she was like, of course, I will accommodate. Es muy amable, es muy buena de escuchar historias positivas así. Normalmente escucho muchas historias negativas de otras personas que no pueden conseguir apoyo así de tu trabajo, pero debe ser por ser muy buena enfermera y que no te quieren perder. Sí, buenas noticias que te aprendan así. Espero. Espero que así sea. I hope so. I hope that's why. So, is there anything about any misconceptions or something about IH you'd like to share with the listeners that you'd like the listeners to take away? ¿Hay algo que quieres compartir con nuestra audiencia? ¿Hay algunas ideas equivocadas que hay en Chile sobre la narcolepsia, por ejemplo, o algo más que quieres compartir? Sí, quizás como quitar el estigma de que es solo sueño y que no es que uno vaya caminando y se quede dormida o de repente yo como cuando cuento que me da sueño y duermo un rato en el auto, no es que yo vaya manejando y me sueño, no. Uno también aprende a conocerse, o por lo menos en mi caso, y, y ahí yo digo como, no, me siento más cansada, voy a dormir un rato, pero no es que yo vaya manejando y listo, me quedo dormida. Es un poco quitar ese estigma porque no es así, no es así.
Yeah, I'd like to just kind of get rid of the stigma that it's just being sleepy, and also the idea that narcoleptic sleep can be as sudden as if you're literally just walking down the street and you suddenly fall asleep. I think a lot of people think that, and it's not like that. Or that you can literally fall asleep behind the wheel. I talked about driving earlier, but it's not a case that you literally fall asleep while driving. In my experience, I've always stopped or gone home or found a way to take a break and have a little nap when I need to. But what happens to me is I can tell when I start to feel more tired, and so I will, for example, stop the car or make arrangements so that I can rest. But it's not literally so sudden that you're just driving along 1 minute and then asleep the next. So yeah, I'd like to kind of remove that stigma because it's not like that. Yes, I agree. Yeah. Is there? Oh, now I'm having brain fog and forgetting what I was supposed to say. Do you have brain fog? Yes, you also have brain fog. Let me just check how you would say. Niebla del cerebro, ¿se puede decir? Sí. Okay. Como neblina mental, yo la he leído. ¿Cómo? La he leído también como neblina mental. Neblina. Neblina mental. Neblina mental. Ok. Acabo de ver que como te iba a preguntar, creo que tengo neblina mental. ¿A ti de vez en cuando tienes neblina mental también? Sí. Me pasa mucho. Muy seguido. De repente, no sé, voy a hacer algo y digo como, ay, ¿qué iba a hacer? O estoy conversando y sé que quiero decir algo y no, se me fue la idea completamente. Entonces estoy todo el rato así como, ay, ¿qué iba a hacer? Ay, ¿qué te iba a decir? Ay, no me acuerdo. Y también me pasa que de repente, no sé si ya eso es problema mío o también es parte de, pero por ejemplo me puedo acostar y el otro día que fue el Cyber Day, yo no quería comprar nada y estaba muy cansada y me puse a ver una tienda y me terminé comprando cosas, no era nada tan caro y es algo que yo conscientemente sí habría comprado, era ropa deportiva. Y claro, al otro día veo en el correo que como el comprobante de la compra. Y yo como, ¿qué compré? Y claro, como que estoy tan cansada que de repente hago cosas que después no recuerdo. Fuerte. Yes, I definitely get brain fog a lot. It happens to me all the time. I'll be in the middle of doing something and then just have to stop and be like, what was I supposed to be doing? It's happened today, in this conversation, there'll be moments when I just can't remember what I was doing or what I was trying to do. And I mean, I don't know, maybe it's a bit of a me problem, but no, it certainly happens a lot. And I remember one time there was a massive sales in all the shops. It was like Cyber Monday or something. And I was feeling quite tired and I was walking past the shop. I think it was a sportswear shop. And I saw something in the window and I was like, oh, that looks nice. Not too expensive. I was going to get it, and then I had already bought it. I already had a receipt at home for having bought that thing, and I'd just forgotten that I already had it. So yeah, it happens. Yeah. Sí. Difícil, pero también, por ejemplo, ha sido un tema el tratamiento médico, porque por lo menos acá es costoso, es bien caro. Los medicamentos, y yo como tomo hartos, claramente que se me hace mucho más caro. Me ha pasado que en ciertas ocasiones yo he querido comprarme los mismos medicamentos, pero un poco más baratos, y no me hacen el mismo efecto. Entonces eso también es un costo súper importante porque yo digo como, noto tanto, mi cuerpo lo siente, se siente demasiado cuando cambio el medicamento. Estoy muchísimo más cansada, mi cuerpo ya no me responde igual, se me olvidan mucho más las cosas y, y al final eso también era un tema al momento de yo tenía que buscar otro trabajo. Yo decía, hoy día gano bien, pero bueno, si dejo de hacer turnos quizás voy a ganar un poco menos de dinero. Yo decía, por lo menos tengo que
saber costearme el tratamiento médico, pero con, con las marcas que realmente me hacen en efecto. Yeah. Yeah, the medical treatments here, they make all the difference, but they are quite expensive. I mean, medication in Chile is expensive, but because I do take quite a lot of medication, so it's especially definitely a significant cost. There are sometimes when I have found the same drug with a different brand or some alternative that is a bit cheaper, but it definitely has a different effect on my body, and I can definitely feel the difference of not taking the exact same brand of drug. And so that is a significant thing to deal with because my body feels it. And when I change the medication, I get a lot more tired. I forget things a lot more, and it's all kind of harder to manage symptoms. And back then, when I experimented with changing the drugs I was taking, I was in the process of hunting for a job. And so I was trying to kind of manage the symptoms, and I was taking less shifts at work to try and not be so exhausted, but then I was getting less money, and so I was thinking at the time, like, I at least need to make sure that I can afford the medication. Yeah, that's rough. I say to the people in the community who live in America and in the UK that we're really blessed to like have a system, like especially in the UK where your medication is free, and in the US where they can go on some type of insurance to get like discounted medication. I can't imagine having to live in another part of the world where you'd have to pay for every single medication full price. It's a lot of stress to have on you, as well as the stress of just even staying awake every day. Sí, se suena muy difícil. Yo siempre digo a nuestras audiencias en el Estados Unidos y los Estados Unidos o en el Reino Unido que estamos muy afortunados de poder tener acceso a medicamentos o gratis o por seguro, como en los Estados Unidos, si pagas un seguro que puedes acceder a los medicamentos más baratos, pero no me lo puedo imaginar cómo será si tienes que pagar a precio, o sea, alto precio para cada uno medicamento. Suena como mucho más estrés, además del estrés de mantenerse despierta cada día. Sí, y de que a eso le sumas, no sé, como que de repente yo me siento como desorientada o mucho más irritable. Hay días donde mi ánimo, o sea, claramente no todos los días son iguales para nadie, pero no sé, como que puede ser que no me haya pasado nada especial y esté muy pesada, muy irritable y eso trae problemas como sociales también, pues, de repente en la misma casa, con mi hermano que vive acá, mi mamá, es como que al final terminamos peleando por algo que no era una cosa pequeña, pero yo ando mucho más irritable. Yeah, it is difficult, and certainly, there are times when I definitely feel more disoriented or irritable if I'm in like an off mood. Obviously, not every day is the same for anyone, but I do notice when I get more irritable, and it causes me real problems, like in my social life and with my family. With my brother or my mom, we'll fight, like we'll get into fights, and I know that we're fighting over like a tiny thing, but it's me. I know that it's me because I'm like more on edge. Yeah, you have to give yourself grace in that. The problem is that the part of our brain in the hypothalamus that is damaged, that's causing me to have narcolepsy and you to have idiopathic hypersomnia, although they are not like completely can explain why you have idiopathic hypersomnia. But as I consider it, like the sister of narcolepsy, because that part of the brain is not working as it's supposed to, and this is the part of the brain that controls memory, controls appetite, controls your body temperature, controls sleep. It means that you are going to get irritable
when you're having lack of sleep? How do people expect you to be? I always say to people, I have 4 hours of sleep. How do you expect me to be happy? If you only had 4 hours of sleep every night, you could not be a happy, bubbly human being. Like, you are going to get frustrated, you know. And sometimes for the very little things, when you're very exhausted and your body just wants to have that nap, that is when you get very irritable. And that tends to be the times when people want to ask you very silly questions about life. And you're just like, oh my gosh, not now. I remove myself from the situation so that I don't strangle people. That's my new strategy. It's taken me years to get to this point, but otherwise, I say things that I wish I later probably shouldn't have said. So, in order not to have to go and apologize to people all the time, I just remove myself. Yeah. Ay, sí, en estos momentos hay que tener paciencia con ti mismo. Es por algún daño en nuestro hipotálamo, ¿sabes? Es que para mí es en la forma de la narcolepsia y para ti en la hipersomnia idiopática, pero a mí, como lo pienso, es como que son hermanas las dos condiciones. Y el hipotálamo es parte de nuestro cerebro que controla mucho, ¿no? Es responsable por la memoria, por el hambre, por la temperatura corporal y por el sueño también. Lo que yo digo a la gente es que cómo puedes esperar que yo sea feliz si he tenido 4 horas de sueño anoche. Es imposible de sentirse contenta y feliz todo el tiempo y de ser como de alta energía. Cuando tienes mucha fatiga y lo único que quieres hacer es tomar una siesta. Y justo en este momento es siempre cuando la gente quiere hablar y que tiene preguntas tontas. Y es que yo me quito nomás, es que me quito de la situación para no golpear a nadie. Y siempre, y si me tengo de no decir nada que de lo que me arrepentiría después, entonces yo me quito nomás. Sí, me pasa igual. Yo muchas veces me resto de ciertas situaciones porque estoy cansada o porque, no sé, cancelo planes que obvio tengo ganas de hacer, pero me siento cansada, quiero dormir y no lo voy a estar pasando bien, quizás, quizás termine peleándome con alguien, no lo sé. Entonces yo ya sé discriminar cuando en realidad puedo participar de algo, cuando no, pero ha sido mucho tiempo de autoconocerme. Yeah, same here. Same thing happens to me. I definitely have to remove myself from such situations. And, you know, if I'm feeling really tired, I will cancel plans, even for things that I obviously really want to do. If I'm in that kind of state where I know I'm feeling really sleepy, it would be fun if I go out with people and we end up arguing or who knows. So I have to just kind of cancel those plans sometimes. But it has taken a long time and a lot of time kind of understanding myself to get to that point where I know my own limits. That's beautiful. I think you've done really well. You are coping very well with it, and you have from you've been diagnosed, so now it hasn't been that long, but you seem to be managing it very well. And these lessons that you're saying that you've learned, it took me years to get here. So I'm so proud of you that you've mastered it so quickly. It's a testament to your character. Entonces es muy lindo de escuchar cómo lo describes y lo estás afrontando muy, muy bien. Con todo lo que has dicho, es obvio que lo manejas de forma muy buena y para mí tomé muchos años también en comprenderlo y de conocer a mí mismo y de cómo manejarlo y todo. Pero yo estoy muy, muy orgullosa de ti, de todo lo que haces para cuidarte. Muchas gracias, sí. Yo también, antes no, me costó mucho, pero hoy día yo también me siento orgullosa porque no es, yo sé que claramente hay gente que tiene como condiciones muchísimo peor de salud, claramente, pero no es fácil vivir con esto, como que mucha gente piensa que es solo el sueño y es como, ya duerme y se te pasa, no se te pasa,
De repente yo me siento como que hubiera tomado la noche entera. Como me hubiera tomado, no sé, vodka, y en realidad no. Solo es sueño. Entonces, yo también hoy día me siento orgullosa de mí porque no ha sido fácil y he crecido mucho en el camino. Perdí el sonido en la última parte que dice que es sueño nomás y se cortó al fin, que dijiste la última frase. Que he crecido mucho en el camino. ¿No? Gracias. Yeah, thank you. No, I feel the same. It's before I didn't. It was very hard, and certainly there were times when my health was not a good state, like my physical health and my mental health, and it's been hard to get to this point that people think that it is just being sleepy, or that it's something that will pass if you have a nap, that you'll suddenly feel better. But it's taken a long time, and so sometimes people even said that they think it's something to do with alcohol, maybe that like if you're drinking too much, that somehow affects it. But no, it's drowsiness. It's its own thing, and it takes a lot to learn how to manage it. But I've definitely grown a lot along the way in the journey of understanding it and learning more about myself. So, Javiera, if there was a red button and you could press the red button and you would no longer have idiopathic hypersomnia, would you press it? Entonces, Javiera, si tuvieras un botón que podrías empujar y quitarlo todo de la H que tienes y de no tener la condición más, ¿lo empujarías? No. Why? Hoy no. Why would you not press it? Porque igual, puede ser, porque quizás yo le veo mucho como el lado positivo a las cosas, que no sé si eso es tan bueno. Pero hoy día que ya tengo el diagnóstico, ya tengo el tratamiento y que me he conocido mucho, no solo como con la hipersomnia, sino que como persona, como que ya aprendí a vivir con ella y me ha dado muchas cosas positivas igual. Ahora, quizás no sería la misma persona si aprieto el botón. Yo creo eso, que cambiaría, como no sé qué persona sería sin el botón, como hoy día me gusta como soy. ¿Tú lo apretarías? Today, no, I wouldn't. Since having the diagnosis, I learned a lot about the condition, about idiopathic hypersomnia, and about myself as a person as well. And it's definitely given me a lot of positive things. I wouldn't press it because I think I wouldn't be the same person. I would, if I hadn't had this condition, I would be some different kind of person. I don't know who that would be, but I like who I am today. So no, I wouldn't press it. But I wonder, Kelly, would you? No, I wouldn't press it either. I wouldn't press it because I have met so many amazing people that I never would have crossed paths with in life if I didn't have this condition. And I'm a Christian and I do believe in prayer and healing and all those things. But I think that I originally wanted to be a lawyer, and I think God has used me to bless so many people and to help so many people through advocacy in a way that I probably wouldn't have done if I didn't have this and I was a lawyer, and I would have been a completely different person. No, yo tampoco lo empujaría. ¿Por qué? Y la razón principal para mí es que yo he conocido a tanta gente por este proceso y por este podcast que nunca hubiera conocido de otra forma. Y sin mi condición no habría tenido la oportunidad de conocer a esta gente.
Yo soy cristiana y yo entonces creo en el poder de rezar y de la capacidad de sanar, o sea, de curar por la ayuda de Dios también. Y originalmente, o sea, antes de mi vida yo quería ser abogada y yo creo que Dios me está utilizando para ayudar a otra gente por esta forma y de promover el conocimiento de la condición también y de la gente de esta forma. Pero sí, yo, como dijiste tú también, yo sería otra persona sin este camino. Sí. So thank you, Javiera, for being on Narcolepsy Navigators. It was a pleasure hearing a snippet of your story, and it was lovely to meet you. And we want to thank Mariam for translating. I am sure she's tired now. She probably needs a nap. Entonces queremos decir muchas gracias a ti, Javier, por estar con nosotros en Narcolepsy Navigators. Ha sido un gran placer de conocerte y de escuchar un poquito de tu historia. Y gracias también a mi representante. Sí, es verdad que necesitan ese también. Sí, yo también, muchas gracias. Como le decía a Miriam antes, cuando me escribiste por Instagram para ofrecerme esta entrevista, yo dije como, ¿quién soy yo? Como, ¿por qué me van a entrevistar a mí? Y después como, claro, lo pensé bien y es verdad, para mí ha sido, si bien como decías tú, no fueron tantos años para llegar al diagnóstico, al tratamiento, pero ha sido un camino difícil. Entonces, si es que alguien más uno puede ayudar, y que también va muy como inherente a lo que soy, enfermera, que siempre ando pendiente y quiero ayudar a otros, dije, sí, obvio, hagámoslo, como es una buena idea. Así que muchas gracias por contactarme y hacer todo a Miriam también, completamente, para las dos. Yeah, no, thank you so much for having me. It's been great. And as I was saying to Miriam, we got in touch initially by Instagram. You approached me to ask for this interview, and I thought, who am I to come and speak about this? But I think it's actually turned out really well. And for me too, it's been a great experience. And I know we talked about how I got my diagnosis initially quite quickly, but it has been really hard still the journey, from it. And after having a diagnosis, it's still hard. So as a nurse, if I can do anything to help other people, then obviously I want to do that. So it's been a great idea. And yeah, it's been great to feel a part of it. So thank you, Curly, for suggesting and inviting me here and making it happen. And thanks to me as well. You're more than welcome. And thanks for being the first person from South America. I hope this opens the door so that more people from South America will get in contact and not be afraid. And now that we have Miriam as our translator, and I'm in the process of looking for funding for the podcast, we will be able to pay for translating and everything like that. You don't have to be afraid to come and speak in your mother tongue, because I know it's important. You can express yourself better when you speak in your mother tongue. Yeah, so that's really important. Estoy muy, muy contenta de tener aquí como nuestra primera huésped de Latinoamérica. Entonces, muchas gracias otra vez por venir. Y a nuestra audiencia en Latinoamérica, estamos muy felices de poder hablar con ustedes y que no tengan miedo de contactarse con nosotros si quieres hablar más, aprender más, o si quieren hablar con nosotros de esta manera también, que entiendo que es muy importante que uno puede expresarse en su idioma materna, en su lengua materna. Entonces, sí, y estamos en el proceso de buscar. So how do we say happy napping in Spanish? Buena pregunta. ¿Cómo decimos happy napping? Happy napping. Feliz siesta. ¿Sí? Feliz siesta. Oh, feliz siesta. Okay, that's usually what we say when we end the podcast. Okay, so feliz fiesta, everybody. Feliz fiesta.
Feliz siesta. Yay. Thank you. Greetings, everyone. I'm Scarra Johnson, a part of the Narcolepsy Navigators podcast team. And today, I would like to give a special shout out to our Patreon members, Nicole Monroe, Allison Lotter, Angela Anderson, and Claire Wells Wright. Thank you so much for your support, and we can't wait to share the next episode with you here. Narcolepsy Navigators is produced by a team of volunteers working for the Naps for Life CIC, which is a non-profit group dedicated to improving the lives of people with sleep disorders through community action. You can help grow our podcast and join our sleep disorder support group by visiting the website www.napsforlife.com. If you or someone you know has a sleep disorder and would like to share your story on Narcolepsy Navigators, please email us at narcolepsynavigators@gmail.com. You can also support us by donating at the website. Happy napping, everyone!